वाईफाई वीडियो टिकु डाउनलोड करी देखुछ तो हाय वेलकम जानिछ इंग्लिश विषय रे गोटे बहुत मजा कथा कहबी आमे ओडिया रे जेति लेखुचे अ आ हर्षई दीर्घई सेमती उच्चारण भी करूचे माने अ लेखुचे अ उच्चारण भी करूचे किंतु इंग्लिश विषय रे मजा कथा एटा कि आमे जहा लेखुचे तार ता भितरे आ उच्चारण भितरे टिके फरक अछि आज आमे उच्चारण प्रैक्टिस आरंभ करबा देखो स्क्रीन रे दुईटा सिंबल लिखा है प्रथमे जो सिंबल टी अछि सेटा ए भलिया देखा होची किंतु उल्टा से ना स्मॉल ए रो उल्टा एटा होची उच्चारण उच्चारण हम जो करचे तार सिंबल रो उच्चारण होची अ को अ अ प्रथम सिंबल रो उच्चारण होची अ आ द्वितीय सिंबल रो उच्चारण होची औ औ जेमते हमें ओडिया रे स्वर वर्ण अ आ हर्षई दीर्घई हर्ष दीर्घ सेमती प्रथम होची अ आ द्वितीयटी होची औ एवं आज ए दुईटी उच्चारण लगे कि आमे केते गुडे शब्द ब्लॉट ब्लोट बॉड बोट bond boned boast boast clock cloak cord coat cup coke corn cone cost coast DOS dose dot dote god gold jock joke love loaf mod mode mop mope mot moat nod node none known not note odd old pop poke rob rogue rod, road,
wrote, wrote. Showed, showed. Slope, slope. Smoke, smoke, smoke. Sock, soak. Sod, sowed. Sop, soap. Stock, stoke. Todd, toad. Tossed, toast. Taught, tote. Want, won't. Walk, woke. Good job! Now practice again. 25.